butuhkan yaitu benang polycherry dan hakpen ukuran 3 dan 4. Oke, langkah pertama kita bikin slip knot terlebih dahulu. Oke, langkahnya seperti ini. Kalau udah, kita masukkan hakpennya, lalu kita tarik dan kita bikin 15 rantai untuk pengaitnya ya. Langkahnya seperti ini. Oke, kita bikin 15 rantai seperti ini ya. Oke, kalau udah bikin 15 rantai seperti ini, kita slip stitch rantai di nomor 5 ya. 1 2 3 4 5. Jadi kita slip stitch di rantai nomor sini. Oke, 1 2 3 4 5. Kalau sudah, lalu kita bikin 4 rantai, 1 2 3 4. Lalu kita bikin double crochet, dimasukkan di rantai nomor 2 sini ya, rantai nomor 2 nya ya. Oke, kita bikin double crochet 1 kali. Oke, kalau udah, kita bikin 7 rantai, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kalau udah, kita slip stitch di rantai nomor 4, 1 2 3 4 sini. Kita slip stitch. Oke, kalau udah, kita skip 1 rantai, dimasukkan di sini, kita slip stitch. Lalu kita pindah ke lubang berikutnya, kita slip stitch lagi. Lalu kita pindah ke lubang besar sini, kita slip stitch. Kalau udah, kita bikin 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita bikin 2 double crochet, dimasukkan di lubang besar sini. Oke, 1 2. Lalu kita bikin 2 rantai, 1 2. Lalu kita bikin 1 single crochet, dimasukkan di lubang sini ya. Oke, sini kita bikin 1 single crochet. Lalu kalau udah, kita bikin 5 double crochet, dimasukkan di lubang besar sini. 1 2 3 4 5. Oke, kalau udah bikin 5 double crochet seperti ini, lalu kita bikin 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita slip stitch di lubang besar sini. Oke, kalau sudah, kita pindah ke sampingnya sini, kita bikin 3 rantai, 1 2 3. Lalu kita bikin 5 double crochet. Oke, dimasukkan di sini.
1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah bikin 5 double crochet, lalu kita bikin 2 rantai, 1, 2, lalu kita masukkan di lubang sini, kita bikin 1 single crochet. Oke, kalau udah kita bikin 2 double crochet lagi, dimasukkan di lubang besar sini. Satu, dua, lalu kita bikin 3 rantai, 1, 2, 3, lalu kita slip stitch. Oke, kalau sudah, kita bikin 7 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau udah, kita slip stitch di rantai nomor 4, 1, 2, 3, 4, sini kita slip stitch, lalu kita skip 1 lubang, kita pindah ke lubang berikutnya, kita slip stitch, lalu kita slip stitch lagi. Nah, kalau udah seperti ini, kita bikin tusuk puff, kita lilitkan 1 benang seperti ini, lalu kita tusuk di bagian belakang sini. Oke, kita tarik, lalu kita lilitkan 1 benang lagi, lalu kita masukkan di lubang sini. Oke, kalau udah kita selesaikan. Oke, kita bikin 3 rantai, lalu kita bikin double crochet, dimasukkan di sini. Kita bikin double crochet, tidak selesai ya, seperti ini. Oke, kita bikin double crochet lagi. Oke, kalau udah seperti ini kita selesaikan. Lalu kita bikin 4 rantai seperti ini, lalu kita bikin double crochet, dimasukkan di lubang nomor 2 sini. Oke, kita bikin double crochet. Oke, kalau udah, kita bikin 7 rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau udah, kita slip stitch di rantai nomor 4, 1, 2, 3, 4. Kita slip stitch di sini. Oke, lalu kita skip 1 lubang, kita pindah ke lubang berikutnya, kita slip stitch, lalu kita slip stitch lagi, lalu kita slip stitch di lubang besar sini. Oke, kalau sudah, kita bikin 3 rantai, 1, 2, 3,
Lalu kita bikin double crochet sebanyak 2 kali. 1, 2, lalu kita bikin 2 rantai. Kita bikin single crochet, dimasukkan di lubang sini. Oke, kalau udah kita bikin 5 double crochet, dimasukkan di lubang besar sini. Satu, dua, tiga, 4, 5. Lalu kita bikin 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita slip stitch di lubang besar sini. Oke. Lalu kita bikin 3 rantai. Oke, lalu kita bikin 5 double crochet, dimasukkan di lubang sini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bikin 2 rantai. 1, 2. Lalu kita bikin single crochet, dimasukkan di lubang sini. Oke, lalu kita bikin 2 double crochet, dimasukkan di lubang sini. 1, 2. Lalu kita bikin 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita slip stitch. Oke, kalau udah kita bikin 7 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita slip stitch sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan di lubang nomor 4 sini. Kita slip stitch. Lalu kita skip 1 lubang, kita pindah ke lubang berikutnya sini. Lalu kita slip stitch lagi di lubang berikutnya. Kalau sudah, kita bikin tusuk puff, kita lilitkan, lalu kita masukkan di lubang sini. Kita ambil benang seperti ini. Kalau udah, kita lilitkan lagi, kita masukkan di lubang sini, lubang yang sama. Kita bikin tusuk puff. Oke, kalau udah, kita selesaikan seperti ini. Oke, lanjut. Kita bikin 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu
lalu kita bikin 2 double crochet, tidak selesai ya. Oke, caranya seperti ini. Kita bikin double crochet lagi, tidak selesai. Oke, kalau udah kita selesaikan angkanya seperti ini. Ini udah jadi 2 buah bentuk kupu-kupu ya. Nanti kalian bikin bentuk kupu-kupu sebanyak 6 kali. Oke, ini udah jadi 6 buah bentuk kupu-kupu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita bikin pengaitnya, langkahnya sama. Kita bikin 15 rantai seperti ini. Oke, kalau udah bikin 15 rantai seperti ini, kita slip stitch di rantai nomor 5. Oke, ini udah rantai nomor 5. Kita slip stitch sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, kalian rapi-rapikan dan dikasih kancing. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, ini kalau udah dikasih kancing, hasilnya seperti ini. Tampak lebih cantik ya.